जेपरि स्वामी और स्त्री परस्पर ठारू साहाय्य संतलाभ करी प्रेम आनंद एकत्र बास करती एथिपाई ए विवाह विधि स्थापित अछि। ए विधान अतीव पवित्र गुरुत्व दायित्वपूर्ण अतएव सर्वथा भाव में निर्दोष निष्कल रूप रक्षा करने आवश्यक। यह समय विवाह उत्सव में जोग देइथिबा समस्त प्रश्न विवाहर पवित्र अवस्था प्रवेश करने उद्देश्य यही युवक प्रदत्त कुमार जेना युवती शिप्राराणी वर्धन स्थान अच्छा एमर विधि मते विवाह विरुद्ध में जदि कहार कौन उपयुक्त न्यायसंगत प्रतिबंधक कारण थाए तो बर्तमान ता प्रकाश करूँ नचे चिरकाल नीरव रोहन जेना शिप्राराणी पत्नी भाव तो संपूर्ण इच्छा अच्छी। झील शिप्राराणी वर्धन प्रभात कुमार जेना भाव संपूर्ण इच्छा अच्छी। मुझे जहाँ कह मो प्रदत्त कुमार जेना प्रतिज्ञा करुअछि शिप्राराणी वर्धन सहित परिणय सूत्र आबद्ध विषय मु कौनसी प्रतिबंधकर कारण जाने नहीं तुम कह मु शिप्राराणी वर्धन प्रतिज्ञा करुअछि श्रीमान प्रदत्त कुमार जेना सहित परिणय सूत्र आबद्ध होगा विषय मु कौनसी प्रतिबंधकर कारण जाने नहीं। श्रीमान प्रदत्त कुमार जेना तुबे की पवित्र संबंध में ईश्वर मंगल विधान दाम्पत्य प्रेम शिप्राराणी वर्धन को निजर विवाहित भाज्यस्व ग्रहण कर तुम्हें कि सर्वावस्था यहाँ प्राणर सहित प्रेम समाजर स्वांतना प्रतिपादन कर मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल यही स्थिर आबद्ध रही विशुद्ध पवित्रपण बास कर शिप्राराणी वर्धन तुम्हें कि भार पवित्र बंधन में ईश्वर मंगल विधान दाम्पत्य प्रेम श्रीमान प्रदत्त कुमार जेना को निजर विवाहित स्वामी सेवा ग्रहण कर तुम्हें कि सर्वावस्था यहाँ प्राणर सहित प्रेम समाजर स्वांतना प्रतिपादन कर पुणी प्रभु साक्षात सर्वविषय यहाँ बसीभूत मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल यही समय आसक्त रही विशुद्ध पवित्रपण बास कर अनुरोध करी कन्या के समर्पण कर कन्या मो ठिया फेस टू फेस ठिया जहाँ कह बाबू सब देख यही समवेत मंडलीर साक्षात मो प्रदत्त कुमार जेना सर्वशक्तिमान सर्वदर्शी ईश्वर सम्मुख में आंभ मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम तुम्भू अर्थात शिप्राराणी वर्धन को मोर विवाहिता भाज्य स्वरूपे आज सुखरे दुखरे संपदरे विपदरे सुस्थतारे असुस्थतारे ईश्वर पवित्र विधान अनुसार आजीवन प्रेम समादर और प्रतिपालन शपथ और ग्रहण करुअछि। एही प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा रक्षार्थे रक्षार्थे मु मु विश्वास सहकारे विश्वास हस्त सहकारे प्रदान पूर्वक हस्त प्रदान पूर्वक तुम्भंकु तुम्भंकु मोहर वाक्य मोहर वाक्य दान करुअछि। दान करुअछि। प्रभु मोहर प्रभु मोहर सहाय सहाय हेवंतु हेवंतु मोहर हृदय मोहर हृदय तुम्भर हेउ तुम्भर हेउ तुम्भर हृदय तुम्भर हृदय मोहर हेउ मोर हेउ पुणी पुणी आम्भमानकर आम्भमानଙ୍କର उभयर ଉଭୟର सम्मिलित हृदय ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ईश्वरकर हेउ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଶିପ୍ରା ରାଣୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଦତ୍ତ କୁମାର ଜାନାଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଶପଥ ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ ମୋହର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭରେ ହେଉ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହରେ ହେଉ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଭୟର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ପ୍ରଦତ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଶିପ୍ରାଣୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ବିବାହର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ମୁଦ୍ରିକା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଶିପ୍ରାଣୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବେ, ତୁମର ସେବା କରିବେ, ତୁମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ରକ୍ଷା କର। ଯାବଜ୍ଜୀବନ ତୁମ ଛାୟା ତଳେ ବସ୍ତି କରି ତୁମ ସେବା କରି ତୁମଠାରୁ ଧନ ଜନ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏକ ମନ ଏକ ଭାବାପରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ପଡ଼ିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ସମୟରେ ବିବାହର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ମୁଦ୍ରିକା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମହିମା ଗୌରବ କେବଳ ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ବିବାହର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। मध्य धरी हाँ साइड देखिए कह मो तुम्भंगु मोहर स्वामी स्वरूपे ग्रहण करथिबारु विवाहर चिन्ह स्वरूपे एही मुद्रिका प्रदान करुअछि। जणेबा धीरे धीरे समस्ते जोर करताल देवा।
ପରେ ବଡ଼ କନ୍ୟା ମାଳ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ। ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେବା। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଥାଏ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଦତ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଶିପ୍ରାରାଣୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଭାସାକ୍ଷାତରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରସ୍ପର ହସ୍ତ ଧରି ବିବାହର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। Okay, sir. Okay. ବରକନ୍ୟା ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପାଳକମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ପାଳକମାନେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବରକନ୍ୟା ଆଡ଼େ ରଖନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ମହାଶୟ ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବିଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବେ ବରକନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କନ୍ୟା ଆଡ଼େ ରଖିବା ପାଇଁ ବରକନ୍ୟା ଆଡ଼େ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଣ୍ଠୁ ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଅଭିଷିକ୍ତ ପାଳକମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଡିକନମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ମହା ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆଜି ଦୁଇଟି ହୃଦୟକୁ ଏକ ତୁମେ କରିଛ, ଦୁଇଟି ମନକୁ ଏକ ମନ କରିଛ, ଦୁଇଟି ଶରୀରକୁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଦେଇଛ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହା କେବଳ ତୁମ ଦୟା ତୁମ ଶକ୍ତିରେ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏ ନବଦମ୍ପତି ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାରମାର୍ଥିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଧନ ଜନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ନବଦମ୍ପତିକୁ ଉଭୟ ପରିବାର ଉଭୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷ ଏବଂ କ୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ। ପ୍ରଭୁ ଏ ନୂଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁମର ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଜ କରି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କର ଏବଂ ଏକତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। प्रभु ईश्वर तुमको आशीर्वाद करंतु से तुमको रक्षा प्रतिपान करंतु तांकर समुद्र प्रेम रे तुमको परितृप्त करंतु तांकर प्रेम हस्त द्वारा तुमको परिचालन करंतु तुम जेपरि शेष से प्रेम धाम रे तांकर प्रेम कूल आश्रय प्राप्त होकर अनुग्रह करंतु तुम उभय समित उदरे सदा आकर विराजित थांतु आमेन। ओके बसंतु। ओके ए समय विवाह कार्य समापन अछि राष्ट्रीय वेदी उपस्थित प्रत्येक को मोर सम्मान सहित नमस्कार ज्ञापन करी नमस्कार। हे झिया जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय दिने काकी थिलु अविवाहित थिलु आज विवाह कलु नुआ सखा पाइलु दिने काकी थिलु अविवाहित थिलु आज विवाह कलु नुआ सखा पाइलु कांदुछु तू काहीं कह झरना तू आउलु ह जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय एता विधि विधान जीशुंकर नियम तते लो पालिबाकु हब तो निज बाप घर स्नेह श्रद्धा दर तते लो भूलिबाकु हब आजी ठारू लसी प्रदतर साथी रे तते लो चलिबाकु हब निज बंधु वर्गकु भाई बंधु सभिंकु तते लो छाड़िबाकु हब बदलिब तोर निज परिचय बदलाई देला सबु ए शुभ समय जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय दिने काकी थिलु अविवाहित थिलु आज विवाह कलु जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय जाओ नहीं विदाय पक्षी बसा को छाड़ी गले दूरा कुड़ी बसा जे झुराई जमीती छाड़ी तू बाप घर गले तो सासु घर झुरीबू
এমিতি আসিলে বি দুঃখ কষ্ট সহি করি যা তু সহ শুভ মনা ছুছু ততে সুখ তো না মুহ যাও নেই বিদায় যাও নেই বিদায় যাও নেই বিদায় যাও নেই বিদায় দিনে কাকিথিলু অবিবাহিত থিলু আজি বিবাহ কলু নূয়া সখা পাইলু কান্দুছু তু কাহি কহ ঝরা না তু আউলু হ যাও নেই বিদায় যাও নেই বিদায় যাও নেই বিদায় যাও নেই বিদায় ধন্যবাদ।